नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 24 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी राजघाट बारुणी यात्रा पड़िया जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी शेउल खाल निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी माधवपुर सिंगीपुर जाजपुर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी बंदाल चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कमागढ़ अंटिया जाजपुर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी आली नियाली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर गोपालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी तोराबई खोर्धारे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुची। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी कुआर छत्र बिंधा भद्रक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा धौली आज हेउची तार शेष रजनी पाईकरापुर धबलेश्वर कटक। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी शंखपल साजनपुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी केरड़ागढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी बालीखंड रानीताल भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बड़ जरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी चंपौ सर बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी गरजंगा मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी केशुरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी जखपुरा जाजपुर। आजिर नाटक गैंगस्टार गैंगस्टार। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी चंडियागढ़ी आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी तोरासाही जगतसिंहपुर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि।
ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଳକାଟି ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଖରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରେତାଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିଙ୍ଗଳ ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁଣ୍ଡ୍ରା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବଟିରା ମଠ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜଭଟ ପିଞ୍ଛାପଡ଼ିଆ ସାତମୌଦା ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଏଇ ତ ନାଟକ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୂଇଁପୁର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫତେପୁର ଚକୁଳିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଟନାଣ୍ଡୁପୁର ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁଧାଘର କଣାସ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋଆପାଳ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗତମରା ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାଟସାହି ବାଉଁଶ ବଣିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିରିଗିମୁଣ୍ଡି ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଢିଅସାହି ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିଙ୍ଗୁଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳତାପଣ୍ଡା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।